شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو خدا کل تاج جب پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا ابو امی کو خدا کل تاج جب پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے
तुमको चुना शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم صدق الله المولانا العظيم मुबारक हो आप तीनों को, आपके वालिदैन और आपके उस्ताद मुहतरम को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ये अल्लाह, जिन बच्चों ने आज कुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, ये अल्लाह इनको कुरान का आलिम भी बना दे। या अल्लाह आलिम व अमल इनको बना दे खुदाया। या अल्लाह ये बच्चे अपने वालिदैन के लिए, अपने अक़रबा के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या अल्लाह अपने असातिज़ा के लिए और मुझ जैसे फ़कीर और गुनाहगार इंसान के लिए अल्लाह ये आखिरत की निजात का ज़रिया बना दे। ये अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा खुदाया। या अल्लाह इस मदरसे के अंदर जितने बच्चे हैं और बच्चियां हैं, ए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा दे खुदाया। इलाहुल आलमीन इनको दीन के लिए कबूल फरमा दे। ए अल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं इनके असातिज़ा कराम, ये बच्चे उनके लिए भी आखिरत की निजात का ज़रिया बना दें। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा, हिफ़्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। 10 अज़ीज़ों के सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला।
اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ مل گیا ہے رب سے دست بے آسروں کو آسرا مل گیا ہے رب سے دست بے آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو